Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad. Toujours dans la partie saisie des Écritures, on va poursuivre par le traitement des opérations dans le journal des ventes. Pour ce faire, dans le menu traitement, exécuter la commande journaux de saisie, agrandir la fenêtre de la liste de journaux. Rappelez-vous, on peut choisir soit un affichage par période ou là par code. Moi, je veux afficher uniquement les journaux qui contiennent des écritures. Donc, dans ce panneau de sélection, je vais cliquer sur ouvert. Dans le TP précédent, on a donné ensemble les opérations d'achat. D'abord, on va enregistrer les opérations dans le journal des ventes. Bien sûr, comme vous l'avez remarqué, déjà les journaux ventes janvier, février, mars sont précédés par des crayons, et fihom des écritures. J'ai déjà passé les écritures. ولكن غادي déjà نبداو comment consulter et supprimer des écritures, et d'après on passe les écritures ensemble. Donc ce qu'on va faire là, alors le mois de mars, ici, maintenant pour consulter le journal du mois de mars, on a deux manières. Donc soit je clique deux fois, ou là je sélectionne le journal, ou bouton droit de la souris, bouton droit, on a une commande sélectionner, consulter l'élément sélectionné. Mais là, vous pouvez consulter et vous ne pouvez pas modifier l'écriture. Regardez, on ne peut pas modifier. C'est une seule écriture. Et là, brina consulter et modifier, il y a une autre commande là-dessus avec le bouton droit de la souris. Alors tout à l'heure, c'est la commande de voir modifier l'élément sélectionné. Là, au contraire, on a la possibilité de modifier les écritures. La possibilité. Maintenant, pour supprimer, c'est la logique. Le mois de mars, il fait une seule écriture, on supprimer, on a une saisir. Clique sur mars, bouton droit, on supprime. C'est définitif, hein? Irréversible. Donc, on a cliquer là, okay? On n'a plus d'écriture. كاين في حاله وحده là où je ne peux pas supprimer les écritures au moins le journal clôturé. مزيان دابا انا شنو غادي ندير؟ غادي نفتحوا الجورنال. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس ديالنا. ها هو دونك راه تحت هاد لا فيديو نعاونتكم هنا بدين كوريكسيون سادير موديل. هنا انا اللي تيهمني دابا دونك هاد لي زيكريتور غادي ندوزوهم روسكو. انا غندوز غير هاد ليكريتور هادي مي سي لا ميم لوجيك. دابا البروبليم سي لا ميم لوجيك. Voilà, on a l'écriture. Le 3.3, on a vendu des pièces de rechange, la facture 008, le client Saphir, le client Saphir qu'on déjà, le janvier, 8 000 dirhams, règlement dans 30 jours. On a le document là تحت la vidéo. Là, on a ما تعطينيش le mois de mars. علاش؟ حيت parce qu'on a opté uniquement pour afficher les journaux ouverts. غادي ندير هنا اما ندير تو ولا ندير نو اوفر بحال انا غندير تو. داكوغ انا غادي نمشي les journaux vente, on va cliquer là, deux fois sur le journal du mois de mars. Agrandir la fenêtre. Donc, le jour c'est 3, numéro de facture 008, numéro de compte c'est 7111, tabulation, labellé pièces de rechange, tabulation, 8000 dirhams, tabulation, غادي نمشيو هنا الفاكتور 4425 سهله. شوفوا travaille avec tabulation comme le journal achat. Voilà, TVA تحسبات automatiquement, je valide. Après la contrepartie, tabulation 3421, tabulation تعطيك le premier tiers le premier client de la liste. Non, j'efface كنكتب S tabulation. وعطاني هنا regardez مشى لي directement le premier client qui commence par S اللي هو سفير. je mets OK, je mets tabulation. le curseur مشى l'échéance. donc l'échéance et là مهمه بالنسبه لكم ان كنا دو سوليوشن. يا اما نبدلوها مانويالمون حيت هو اللوجيسيال تيبروبوزي ديك l'échéance اللي هي لا دات دو سيزي. يا اما c'est-à-dire on peut se permettre
de programmer le calcul ديالها. Ou là, on peut le calculer automatiquement. On va voir après. Pour le moment, j'insiste sur uniquement la saisie manuelle. Donc, le paiement dans 30 jours, j'efface 0,3, 0,4, 22. Ok. مسألة واحدة أخرى. D'abord, si l'échéance n'est plus obligatoire, n'est plus importante pour vous, شنو غادي ندير؟ خصني désactiver l'option saisie de l'échéance. شوفوا معايا هنا. دابا هاد saisie de l'échéance فوقاش بانت؟ Lorsqu'on a utilisé le compte client. شنو غادي ندير؟ غنمشي structure, bloc comptable, je double-clique sur le compte client. Alors, paramètres. ها هي. سيزي هذا الشيء. داك صافي مابقاش عندنا لي شونس، مابقاتش مهمه بالنسبه للسيستم، ما غاديش يطلب لنا في لا سيزي. لان انا غادي نخليها لانها مهمه. اوكي فوالا. Et après je valide. Voilà, l'écriture est enregistrée sans problème. Donc, bien sûr, je compte sur vous pour passer les autres écritures. Ça va prendre beaucoup de temps, alors que c'est pas bien. D'abord, vous avez enregistré toutes les écritures de vente. Là, je compte sur vous là-dessus. Donc, باش تفتح un journal كما قلنا, c'est très simple. D'ailleurs, لاحظوا معايا هنا, un journal achat, un journal vente. Pour ouvrir un journal et vérifier, je clique deux fois, par exemple, sur le journal vente du mois de janvier, les écritures le font. Si vous voulez imprimer le journal vente du mois de janvier, alors on chauffe من بعد في un TP spécial. ولكن ما فيها باس، حيت قلت هاد لا فيرسيون هادي سهلت لينا شويه لو تريتمون، كلشي عندنا في هاد لا فانيتر. ها هي ديجا هنا، شوف هاي امبريمي، هاهو امبريمي، تيعطيك هنا لا بيريود ندير janvier, je mets OK. Alors, lorsque vous cliquez sur imprimer pour la première fois, le logiciel تيكون déjà يعني كتكون هاد الامبريسيون باج دو كارت كتكون كوشي باغ ديفو هادي، وغادي نديكوشيها. لاحظوا معايا كيعطيك حتى لا بوسيبيليتي باش تاكسبورتي الجورنال فيغ اكسل. هاي دابا سي بو كليك سور امبريسيون دون ان كلاسور ميكرونال، غادي دير لي جورنال يحطو في الاكسل. مزيان. حنا اللي كيهمنا بزاف هي كيفاش نجيبو الجورنال من الاكسل للسيج، غنشوفها ابري. اوكي دابا alors انا بغيت غير لابيرسو. هاي كليك سور ابيرسو، كنديكوشي هادي وكنكوشي ابيرسو افو امبريسيون وتندير اوكي. ها هو الجورنال ديالي. دونك نورمالمون الا كنت انا دوزت لي زيكريتور في ليكزارسيس كوريكتومون وانتوما دوزتوها كوريكتومون، اون برانسيب اون اورا لي ميم دوني. واخا دابا عرفنا كيفاش نفتحو الجورنال، كيفاش موديفي، كيفاش سوبريمي، لاحظتو بان سي لا ميم شوز. Pardon, la seule chose que j'ai pas dit, c'est que dans le journal vente, vous commencez par la vente, vous ne commencez pas par le client. حيت حنا تعودنا كنبداو دائما بالديبي كريدي. لاحظتو هنا، شوف هنا بديت بالفونت. علاش بدينا بالفونت؟ غير باش اللوجيسيال يحسب التيفيا. ولكن عمليا ملي كدوزين فاكتور راه عندك لا فاكتور قدامك، tu peux le faire. تقدر تبدا بالكليون والفونت ويحسب لك التيفيا. حنا بغينا الفونت ويحسب التيفيا، غادي يعطينا لا كريونس. اذا بالجورنال اشا ديما تنبدا بالاشا، والجورنال فونت كنبدا بلا فونت بالاحسن. الوغ جورنال تريزوري مساله اخرى غادي نشوفوها في التي بي سويفون ان شاء الله. يلا دونك بروني سوان دو فو، على بروشين ان شاء الله، والله يوفق الجميع، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافيه في الدنيا والعفو في الاخره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.